वाचाल तर वाचाल असे आपण नेहमी म्हणतो. खरं तर वाचनाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वाचनानं माणूस ज्ञान संपन्न आणि वृद्धिंगत होत असतो. वाचनाचे अनेक फायदे लक्षात घेता परमपूज्य आत्ममलिक माऊलींच्या कृपा आशीर्वादाने आणि संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री नंदकुमारजी सुरेवशी साहेब यांच्या मार्गदर्शनानं आत्ममलिक CBSE स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी वाचन संस्कृती हा उपक्रम राबविला जात आहे. या उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना वाचनाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून वाचनालयातून महिन्याला एक पुस्तक दिले जाते. त्यात कादंबरी, कथासंग्रह, काव्यसंग्रह, मॅगझिन, हिंदी मराठी शॉर्ट स्टोरीज अशा पुस्तकांमधून विद्यार्थ्यांच्या आवडीचे पुस्तक त्यांना दिले जाते. या उपक्रमाचा मूळ उद्देश म्हणजे विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी निर्माण व्हावी, त्यांचा शब्दसाठा वाढावा हा आहे. तसंच आठवड्यातून प्रत्येक वर्गासाठी वाचनाला 1 तास विद्यार्थ्यांना दिला जातो. या अंतर्गत विद्यार्थी वाचनालयात येऊन आवडीचं हवं ते पुस्तक घेऊन वाचन करत असतात. यावेळी विद्यार्थ्यांचा वाचनाविषयीचा उत्साह पाहण्यासारखा असतो. याविषयी अधिक माहिती विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी दिली आहे. आत्मा मलिक, आजकल हम देखते हैं कि बच्चों का जो किताबों के प्रति रुझान है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी वजह यह है कि आजकल बच्चों को ये आदत लग गई है कि उनका जो पढ़ाई करने का जो तरीका होता है तो वो ज़्यादातर मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर ही वो पढ़ाई करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो किताबों से दूर होते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन इसका बुरा असर बच्चों के सेहत पर पड़ता हुआ दिखाई देता है और बच्चों के ऊपर किए गए बहुत से अध्ययनों में ये बात भी सामने आई हुई है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं जो बच्चे पढ़ाई के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो जिसकी वजह से बच्चों के सेहत पर उसका बहुत बुरा असर होता हुआ दिखाई देता है. तो इसलिए हमें बच्चों को उस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर होकर उस किताबों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है. और इसलिए आत्मा मलिक इंटरनेशनल स्कूल में CBSE के बच्चों को सभी क्लासेस के लिए एक पीरियड रोज़ाना हफ्ते में 1 बार लाइब्रेरी का रखा हुआ है. जिस पीरियड में बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी में आते हैं और वहाँ पे आने के बाद उनको मनपसंद जो कोई भी उनकी किताब होती है जो उनके आगे वाली ज़िंदगी के लिए या फिर उनके फ्यूचर के लिए उनको अच्छी रहे ऐसी किताबें उन बच्चों को दी जाती है. और यहाँ पे आने के बाद उसका पठन वो बच्चे यहाँ पे करते हैं और उनके अंदर वो रुचि जो वो लोग बच्चे जो कोर्स करते हैं तो वो कोर्स को तो उनको करना ज़रूरी होता है और उन किताबों को भी पढ़ना उनके लिए ज़रूरी होता है. तो इसलिए बच्चे वो किताबें तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे लाइब्रेरी में जब वो बच्चे आते हैं तो उनको यहाँ पे वो जो बाकी किताबें हैं जो उनकी चॉइस की वो जो जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट होता है तो वो किताबें वो वहाँ पे लेकर उन किताबों से वो पढ़ाई करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति भी उनमें से वो कर लेते हैं. Atma Malik to everyone. My name is Renuka Suryavanshi. I am studying in 9th class. In our daily life, book is very important and I really like to read books. My favorite book name is Sundar Maji Shala, Shamchi Ai, Agni Pankh and my favorite writer is Sani Guruji. Thank you and have a nice day. Atma Malik to everyone. My name is Dhruv Dalvi. I am from class 8. So I am new to this school. So as per the CBSE rules, we have 1 period of library each week. So when I came here first day, there was so much big library. So I was fascinated from that. So first I was thinking, what should I read? So then my friends told to read mathematics books or tell me why books. So I was confused which book should I read. So then I took a chess book. I love to play chess. So when I was reading it, there were many varieties of books for chess. So then I read Tell Me Why. So I am selecting A division because of that. My general knowledge is so high because of I read books from library. Thank you. Atma Malik in Atma Malik International School, we have started library periods. By the curriculum guidelines given by the CBSE, daily 1 period should be there. So we have arranged weekly 1 period of each class. So in that period, students are coming in library and they are doing reading. So as you know, knowledge is food for the brain. So when students will do the reading, of course their mind will be active and they will get more and more knowledge. Because of that general knowledge, they are getting very much knowledge about the surrounding. Atma Malik,
मी CBSE इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये ग्रंथपाल म्हणून काम करते. इथे मुलांना वाचनाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून आम्ही आठवड्यातून एक दिवस प्रत्येक वर्गवाईज तासिका घेतली जाते. मुलांना लायब्ररीमध्ये घेऊन येतो. वाचनाची आवड त्यांना निर्माण होण्यासाठी विविध कथा, कादंबऱ्या, स्टोरी बुक, मॅगझिन, न्यूजपेपर यांचं वाचन केलं जातं. मुलांच्या आवडीनुसार त्याची देवघेव आपण सॉफ्टवेअरद्वारे घेतली जाते. यात महत्त्वाचं म्हणजे ई ग्रंथालयाच्या सॉफ्टवेअरद्वारे विद्यार्थ्यांना पुस्तकांची देवाणघेवाण केली जाते. विद्यार्थ्यांना या उपक्रमामुळे पाठ्यपुस्तकांबरोबरच अवांतर वाचनाची गोडी निर्माण होत आहे. पुस्तकांबरोबरच जगभरातील दैनंदिन घडामोडींची माहिती विद्यार्थ्यांना राहावी यासाठी लोकमत, लोकसत्ता, सकाळ, द टाइम्स ऑफ इंडिया यांसारखी दैनंदिन वृत्तपत्रे विद्यार्थ्यांना वाचनालयात उपलब्ध करून दिली आहेत. आत्ममलिक न्यूजसाठी संपादक सागर अहिरे, कोकमठाण.